Hello and welcome back to my channel. Pehla sabke salam kada chane diye ase. Aji bhi PM Vishwakarma related video ani ase. Etu to kuma slot pond kuri tha etu khula ase aro kuma ke to incentive etu toolkits la paisa bhi pa saman khan bhi pa dikhi ase duan etu la alop video ani diye ase. Acha etu akide moi hodai kole to pahori thake aro kabi man nakoi. Lebih acibi ekta request lagi ase itu ki ase gole do moi la channel de nutun ase gole do na ko ma nutun sai ase gole please para like aru subscribe korna bhori de aru itu video do important lagi ase gole do aru manu ki bi kam hobo bhamna kuri gole do please para manu kan ki share kori dibi de itu pela itu request lagi di ase acha koan isna PM Vishwakarma to ki ase piche manu chane thakibo moi itu la video do piche ba anise achi do hele itulah toolkits kan pai jana itu tikha kan itu ani di jade kile ko manu pisas nai runa pawna nai na pawon isna le ini kwan hina phamna ko daibo hoi itarak to loan to release ho nai gise loan receive kra do kumbi ko nai itarak to kuma do pai thaiba bar alak state kan ge nole alak district kan ge na le moila to mon district hisab te to moi itarak jana dak to loan release ho do tikha nai holibi training to 2-3 phase to khatam hoise neki ina khatam abi dikhi ase aro first phase kan na training khatam ha kan to certificate bi pai gena aro toolkits na it bi paise de first phase kan ki to paise montes kla na ala kan ki bi pai thakebo ala kan ki kun jana tuita dina training 2-3 phase training lo kan ki bi pai thakebo bare lebi so far monde do first phase de pai na ase de toolkits kan do na itu ane itu phal khobor itu bi janai di ase aro ida sai jale do India de alak state kan piece apply kore de man Nagaland do iman do kurana ni ki moi mala tese ki sab compare kore na kile manu kan do itu loan no le bi eko no na le training niju kan skill lagi na training cha itu bi lapi jero na aro training chaise aro niju training jana certified hoise gele do certificate mangi paise gele do mangi incentive paise do na itu toolkits kan man saman kini mahangi kam wala saman kini na ti seta na itu ane loan no lelbi itu training loigena apply gena training loigena do loss pi noi na mon na paisa chawle bi noi itu ane itu bi koi di ase pisi manung training khatam hegena certificate pain thagan do saman bi monte sukla bi pai jai na ase aru eta second phase kan bi paule ase lebi tan ko asete do after 6 months na after 6 months itu pisi tan tiule ase niki itu ane itu bi koi di ase last time yete mondi bi aru dopodi bi itu awareness camp dakise tade bi koina thakibo jana kan chani thakibo konba jana kan dagile to comments bi likhi dibi ina se gona na amnan hutala aru chana labi sob kane itu pela koi di ase aru secondly mui kolmun hodo ida manu pisi apply kurina jede kurabe na alak chakala na mohan phale la iman kura nai mui sabte idnia hoigena ado tailor laga artisan majorde tailor laga mason laga aro carpentry lado slot pi khatam hena pa ase de slot khatam means manung over hoise na itu ane tanbe training diole tu pai do na itu ane hisab pa loi thaga do ado pura india ke ko de do inga ita ko laga carpentry mason aro tailor laga do slot khatam he tha to khuliboni na ko aise de arbi khuliboni na ko aise kile gole training loi chaise na ina manung do ida do training loi khatam hele to chaka olaw na itu ane itu khuliboni na ase itu ba kimajon itu ki apply korina chaka na thaka ba slot na pai gona thaka khan ko ma thakile do apnan gane bi chance pabo itu ane itu khan inquiry gorle CSC center kan jaiga na itu apply kora khan ki hoti sebi de ina tade slot khuli thaisile to apnan slot to low bare na mane carpentry kane aro mistri kane nole tailoring kane apply kora na pare tha khan thakile to itu apply koro parbo itaro na khuli bolani na koi ase itu ani tu bi phal khobor tu bi koi di ase aru alak tu pisi khuli na jre chuli kata manu bi pisi thakbe man jagre na oi saile to man Nagaland to pisi bakto alak chaka ba ahina chuli kata pisi digi lebi ita to man manu bi aha bi dikhi ase itu ane chuli kata manu bi apply koro paro na apni loan na lobo lebi apni ini अपने ला सामान खान ना इधर चुली काटा खाने की सामान लगे नले की दुकान दे काम हुआ ला सामान भी तान दिवो ना
training ঠিক খতম হলে আৰু আলাগ আলাগ ইনা এটো 18 items আছে মান artisan 18 items itu machuda apply করলে আছে মই previous video বনাই না যে তাতে আমদান ঠিকি যাব আৰু জানাখান জানি থাকিব এটো মানে নিজ লোন নলে লিবি না ট্রেনিং লাগে না নিজ স্কিল এটো ডেভেলপ হদো এটো একো লস নাই না মান ট্রেনিং চাই না এটো মানে ট্রেনিং চাই না আৰু লোন নলে লিবি পয়সা এটো সামান কিনিলে পয়সা নথাকানতে তাহান পয়সা দিয়া মানে তাহান সামান কিনি দিয়া তো মান কানে একো লস নাই না আৰু একো নকৰিব গলেবি লোন লব গলেবি ইনি এপ্লাই কৰি ৰাখিছিল তো সামান পাওটো মান নচলাইলি মানুহ বি দিও পাৰো না কথা কথা ইটো মানে ইনি থাকা লাভটো না নলে টাইম পাইছো গলে তো এপ্লাই কৰি কেনা ট্রেনিং যাই কেনা না এটো ইনসেন্টিভ টুল কিটস কান কিবা সামান খান পাই কেনা ইটো মান চলাই থাবি মান কানে লাভ হ'ব ইটো মানে ভাল অপৰচুনিটি ইনা থাকা লামতে ইটো এপ্লাই কৰি লবি দেই কোনা আৰু মেইন দো এটো কম মানুহ এপ্লাই কৰি না একো না পাই না থাকা না ভাবনা কৰি যাব ইটো মানে ইটো টুল কিটস পা খান বি টিখা গানে ইটো কৈ দি আছে আৰু সেকেন্ডলি স্লট কোন পালাগা ইটা কোৱা লাগা স্লট খান মানুহ ফুল হৈ গেনা না ইটো এপ্লাই কৰা মানুহ বেছি হোৱা কাৰণে ইটো বন্ধ কৰি থাকা ইটো খুলিব নিনা কৈ থাবা ইটাতো খুলি নেবি থাকিব 2-3 দিন হৈছে ইটো খুলিবলৈ লাগ কথা কোৱাটো ইটো মানে ইটো খবৰ বি আনি দি আছে আজি কাৰণে ইমানই হ'ব চাই দিয়া কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ভিডিও লগ পাওঁ দেই বাই বাই